जोहार जय मां समले मुई जीत स्वागत करुछे आपण मन के कौशल स्टूडियो आज के आ गोटे नुआ वीडियो के आमर इतिहास बहुत ही नियारा है आ बहुत ही हमके उसद आ खुश लागसी हम जेते बेले जानसु आमर इतिहास बाबद रे आज कौशल स्टूडियो आपण मन कर लागि आनी छै गोटे बहुत ही ऐतिहासिक वीडियो गोटे मोर राज खड़िया रो इतिहास विषय रे आज आमे जानवा के पेमा आ मते आ मोर दा के उसद लागु छे कि आमे आसी गुरी इतकी बढ़िया मोमेंट आमे इना जी पारु छु तो चलुन आज वीडियो में राजा ज्ञान बुझी देखमा इतार इतिहास बाबद रे ଆଉ ହଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ବେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ନିଜର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର ବି କରିବେ ତ ଚାଲୁନ୍ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟାକେ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚୌହାନ ବଂଶ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସବୁ ବ୍ରାଞ୍ଚଙ୍କର ଆମ ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ବଲେଶ୍ୱରୀ। ଆଉ ସମ୍ବଲେଶ୍ୱରୀ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ କବି ଜୟ ଜୟ ଆଶାପୁରୀ ଗୋମା ସମ୍ବଲେଶ୍ୱରୀ ଆଦି ସ୍ଥାନ ଗଡ଼ ସମର ଏସବୁ କବିତା ଲେଖିଲେ। ମୋର ଆନସେଷ୍ଟର ରାଜା ପଦ୍ମନାଭ ସିଂ ସମ୍ବଲେଶ୍ୱରୀ ଜଣା ଲେଖିଛନ୍ତି। ହଳିଆ କୁସୁମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ଗୀତି ମଣିଷ 1955 26 ଚାଲିଛି। ଜୟ ଜୟ ଆଶାପୁରୀ ଗୋମା ସମ୍ବଲେଶ୍ୱରୀ ଆଦି ସ୍ଥାନ ତ ଗଡ଼ ସମ୍ଭର। ଆଶାପୂର୍ଣ୍ଣା ହେଉଛନ୍ତି ଚୌହାନ ବଂଶଙ୍କର ରାଜା ଇଷ୍ଟଦେବୀ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହିସାବରେ। ପରନ୍ତୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଚୌହାନ ମାନେ ତାକୁ ସମ୍ବଲେଶ୍ୱରୀକି ପୂଜା ପାଉଛି ନାଁରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ତା କାରଣ ହେଲା ଏ ସମ୍ବଲଗଡ଼ରୁ ଆସିଲେ। ଆଶାପୂର୍ଣ୍ଣା ସମ୍ବଲଗଡ଼ରୁ ଆସିଲେ କହିଲେ ସମ୍ବଲେଶ୍ୱରୀ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ହେଇ ସମ୍ବଲପୁର ହେଇଗଲେ। ତ ସେ ନାଁ ନେଇ ବଳରାମ ଦେବ ସମ୍ବଲପୁର ବସେଇଦେଲେ। ପରନ୍ତୁ ସେଇଠି ଟ୍ରେଡ଼ିସନ୍ ଅଛି ଯେ ସମ୍ବଲଗଡ଼ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁର ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚୌହାନ ବଂଶ କହୁଛେ ଗଡ଼ ସମ୍ବଲରୁ ଆସିଥିଲୁ। ଆମର ଇଷ୍ଟଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆଶାପୂର୍ଣ୍ଣା ଆନ୍ଥମର୍ଫର୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ସମ୍ବଲେଶ୍ୱରୀ ନାଁରେ। ଆମର ରାଜ ଖରିଆର के जदि आमे देखमा देन बहुत पूरा कालरू माँ रक्तांबेरी के निजर इष्ट देवी हिसाब रे मानि आसीछन। ନାଇଁ, ଆପଣ ଭୁଲ କହିଲେ। ରକ୍ତାମ୍ବେରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଗଡ଼ ଦେବୀ ଖଡ଼ିଆଳର। ଗଡ଼ ଦେବୀ ଚୌହାନ ବଂଶ ଇଷ୍ଟଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ବଲେଶ୍ୱରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଳ ରାଜ୍ୟର ଭୌଗୋଳିକ ହେଲା ଖଡ଼ିଆଳରେ ବିସି ବନ୍ଦ ଅଛି। ବିସି ବନ୍ଦର ସାଉଥକୁ ଏଇଟା ନନ୍ଦପୁର ଜୟପୁର ରାଜ୍ୟର ସୀମା ଥିଲା। ଓ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ଗଡ଼ ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ରକ୍ତାମ୍ବେରୀ। ତାଙ୍କର ଆଦିପୀଠ ପଲମାଗଡ଼ରେ ଅଛି। ଓ ପାଟନା ରାଜ୍ୟର ସଦନ ଶେଷ ସୀମା ଥିଲା ଆମ ବିସି ବନ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମୋର ଆନସେଷ୍ଟର ଗୋପାଳ ରାୟ ଯେତେବେଳେ ଖଡ଼ିଆଳ ରାଜ୍ୟ କଲେ, କୁମା ରାଜଧାନୀ କଲେ, ସେ ଜୟପୁର ରାଜାଙ୍କ ଝିଅ ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ଝିଅକୁ ବାହା ହେଲେ ଓ ସାଉଥ ବିସି ବନ୍ଦ ଅଞ୍ଚଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ସିନାପାଲି ବ୍ଲକ ବଡ଼େନ ବ୍ଲକ ଅଛି, ଏଇଟା ଯୌତୁକରେ ପାଇଥିଲେ। ଏତେ କାହିଁକି ଦେଓହୋଗ ଅଞ୍ଚଳ, ଧରମଗଡ଼, ଜୟପାଟନା, କୋକସରା ଏଇସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ଜୟପୁର ନନ୍ଦପୁର ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାଚୀନ ନନ୍ଦପୁର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। କଳାହାଣ୍ଡି ମହାରାଜା ସେଠି ଜୟପୁରରେ ବାହା ହେଇ ସେଗୁଡ଼ା ଯୌତୁକରେ ପାଇଥିଲେ। ସାର୍ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ପର୍ସନାଲି ପଚାରିବି ମୁଁ, ତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖମା ଅଲଗା କୌଣସି ରାଜବଂଶ ବଲାଙ୍ଗୀର ହେଲେ କିମ୍ବା ଅଲଗା କୌଣସି ହେଲେ, ତ ଆଫ୍ଟର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ସେମାନେ ପଲିଟିକ୍ସ ଆଡ଼କେ ତାର ମାନେ ବେଶୀ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କେସ୍ରେ ସେଟା କିଛି କେନ୍ତା ନି ଦେଖାଗଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଇଟିଂ, ପୋଏଟ୍ରି, ଗବେଷଣା, ଏଗୁଡ଼ା ଲିଟେରାରୀ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍, ଏଇଟା ଇଜ୍ ଇନ୍ ଦି ବ୍ଲଡ୍। ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆପଣ ଚୌହାନ ବଂଶକୁ ଦେଖିବେ ହେଲେ ଚୌହାନ ରାଇଟର୍ସ ଗଡ଼ ସମ୍ଭର ରାଜାମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୀରେ ନାଟକ। ଓ ସୋନପୁର ଦରବାର ବହୁତ ଲିଟରେଚର ଲେଖିଛନ୍ତି, ମିତ୍ରଦ ଇତ୍ୟାଦି। ଆମର ବଲାଙ୍ଗୀରର ବୈଜଲ ଦେବ, ପ୍ରମୋଦ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ସଂସ୍କୃତ ଗ୍ରାମର ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆମ ଖଡ଼ିଆଳରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ପରମ୍ପରା ଟ୍ରାଡ଼ିସନ୍ ରହିଲା।
ରିଟିଂ ଗବେଷଣା ଆମର ରକ୍ତରେ ଅଛି। ସୋ କେଉଁ କେଉଁ ଜେନେରେସନରେ ନଥାଏ। ଆଜ୍ଞା ଅବକା ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜା ବଜାଙ୍କ ବିଷୟରେ ତ କହିଲି, ତାର ବୀର ବିକ୍ରମ ଦେବତାଙ୍କ ପୁଅ, ଆଜ୍ଞା ସେ ଓଡ଼ିଶାର ତୃତୀୟ ନାଟ୍ୟକାର କୁହାଯାଏ ତାଙ୍କୁ। ସେ ଖଡ଼ିଆଳରେ ବୀର ବିକ୍ରମ ଥିଏଟର 1895ରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। କରିଥିଲି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ, ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁଟା 1950 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଲା। ତାକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ପତନ ହେଇଗଲା। ସାର୍ ଶୁଣବାକେ ମିଲ୍ସି, ଆମେ ତ नहीं ଦେଖି कि ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଥିଲେ, ସେ ଖରିଆର ମାଟିରେ ପାଦ ଦେଇ ପାରିଥିଲେ। ସେଟା ବି ରାଜବଂଶର ଏକା ଅବଦାନ ଥିଲା ସେଥିରେ ବୋଲି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଆଜ୍ଞା ଖଳିଆ ରାଜ୍ୟ ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥା କହିଦେଉଛି। ଦକ୍ଷିଣ କୋଷ୍ଟରେ ତ ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା 1590ରୁ ଖଳିଆ ରାଜ୍ୟ ଅଲଗା ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଓ କୁମଲା ରାଜଧାନୀ ହେଲା। 1820ରେ ଖଳିଆକୁ ରାଜଧାନୀ ଘୁଞ୍ଚିଲା। ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସିଲା, ଫର୍ ଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ 1865ରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଇଂଲିଶ ଶାସନ ରାୟପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଖଡ଼ିଆଳ ରାଜ୍ୟକୁ ରାୟପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ମହାସମୁଦ ତହସିଲରେ ରଖିଲେ। 1865ରୁ 1936 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ରାୟପୁର ଜିଲ୍ଲା ମହାସମୁଦ ତହସିଲରେ ଥିଲୁ। ଆଜ୍ଞା 1936ରୁ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଫର୍ମେସନ୍ ହେଲା, ମୋ ଆନସେଷ୍ଟର, ମୋ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ରାଜା ଆତଚନ୍ଦ ଓଡ଼ିଶା ଏମିସିଆର ଇଚ୍ଛା କଲେ ଓ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସିଲା। କାରଣ ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଗୋଟେ ବି ନଥିଲା। ତାକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର କଳିଙ୍ଗ ପୋର୍ସନକୁ ଆନ୍ଧ୍ର ସହିତ ମିଶାଇ ଦେଇଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଉତ୍କଳ ପୋର୍ସନକୁ ବେଙ୍ଗଲ ସହିତ ମିଶାଇ ଦେଇଥିଲେ ଓ ନର୍ଥ ପୋର୍ସନ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବିହାର ସହିତ ମିଶାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଅବକା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ହେଇଛି ସେ ପୋର୍ସନଟା, ଆଉ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ମିଶାଇ ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଟା ପରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ନାମ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ଯାହା ବି ହଉ, ଏଇ ଯେଉଁ ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ୍ ଫର୍ମେସନ୍ ଯେଉଁ ହେଲା ଭାରତରେ, ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ପ୍ଲେଜ୍ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ମେନ୍ ରୋଲ୍। ୟେସ୍ ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ୍ସ ଆଉ ତାପରେ ରିଲିଜନ୍। ହଁ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଆମ ଭାରତର ବିଶିଷ୍ଟ ଯେ ସର୍ବଧର୍ମ ସମନ୍ୱୟ ହେଉଛି ଆମ ସଂସ୍କୃତି, ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି। All religions are equal. All are evolved from the Vedic culture. For example, ଗବେଷଣା କରି ମାନବ ସମାଜ ଜାଣିଲାଣି ଯେ the earliest literature of the world is ଋଗ୍ବେଦ। ଆଜ୍ଞା 50 million years ago ଋଗ୍ବେଦ ସମୟରେ ଏଇ ପେନିସୁଲା ଇଣ୍ଡିଆ ନଥିଲା, ଗଣ୍ଡନାରାୟଣ ଥିଓରି ଥିଲା, ହିମାଳୟ ଚଢ଼ୁଥିଲେ, ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ନଈ ସମୁଦ୍ର ଚୈତ ସମୁଦ୍ର ଅଲଗା ଯେଉଁ ପେନିସୁଲା ଇଣ୍ଡିଆ ଅଛି ସେଠି ପଢ଼ୁଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ସୋ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଦିନ ଥିଲା, ଜଣେ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇଂଲିଶ ରାଇଟର ପୋଏଟ୍ କହିଥିଲେ ଯେ ଇଷ୍ଟ ଇଜ୍ ଇଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଦି ୱେଷ୍ଟ ଇଜ୍ ୱେଷ୍ଟ, ଦ ଟ୍ୱେନ୍ ସେଲ୍ ନେଭର ମିଟ୍। ପରନ୍ତୁ ମଣିଷର ଜ୍ଞାନ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ, ପ୍ରୋଗ୍ରେସକୁ ସମୟ ବି ବନ୍ଦ କରିପାରେ ନା। ଆଜ୍ଞା ଅବକା ଦେଖନ୍ତୁ, ଦ ହୋଲ୍ ୱେଷ୍ଟ ଇଜ୍ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଟୁୱାର୍ଡ ଦି ଇଷ୍ଟ। ୟେସ୍ ଯୋଗ and Patanjali Yoga ୟେସ୍ or Ayurveda are spreading like wildfire. ଗାୟତ୍ରୀ ପରିବାର ଥ୍ରୁରେ, ଇସ୍କନ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସୋସାଇଟି ଅଫ୍ କୃଷ୍ଣ କର୍ତ୍ତନରେ, କାରଣ ମଣିଷ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାଲେ। ଅବିକା ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ୱାର୍ଲଡ ଜାଣିଗଲାଣି ଯେ ଇଂଲିଶ ଶାସନ ମାନେ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆକୁ, ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ୱାର୍ଲଡକୁ କ୍ୟାପଚର କରିଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରିଡମିନେନ୍ସ ପାଇଁ ସେ ଲଙ୍ଗ ହିଷ୍ଟ୍ରି ସବୁ ବତେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରିଡମିନେନ୍ସ ଦେଖେଇଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ସେୟା ନୁହଁ, ଅବକା ସବୁ ଜାଣିଲେଣି ଯେ ୱି ଅଲ୍ ହାଭ୍ କମ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦି ଇଷ୍ଟ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଇଣ୍ଡିଆର ଯୋଗ ସବୁଆଡ଼େ ଆପଣ ୟୋଗ ସେଣ୍ଟର ଦେଖିବେ, ସବୁ ଫରେନର୍ସ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଏଇ ପରିବର୍ତ୍ତନର କାମ ପ୍ରଥମେ
स्वामी विवेकानंद आरंभ कले आज्ञा 1892 जो वर्ल्ड पार्लियामेंट थिंग है चिकागो रे से जो गले जो स्पीच देले से फुल स्टॉप आरंभ है और से दिनठू द वेस्ट इज टर्निंग टुवर्ड द ईस्ट सर बहुत सारा लिखिछन अपन हाँ मु सोफार 22टा बही लिखी छपिची आज्ञा सब रेफरेंस बही हे आर्कोलॉजी हिस्ट्री वर्ल्ड जाक इंटरनेट रे सब अच्छी आज्ञा आजकल तो वर्ल्ड हैज बिकम वेरी क्लोज यस मोर पब्लिशर माने ज्ञान पब्लिशिंग हाउस दिल्ली कुंती पुस्तक कलकत्ता आज्ञा एमाने सब मोर बही को तो छपेचंती और इंटरनेट रे मते छाड़ देछंती तो आपण घरे मध्य इंटरनेट रु आपण पाई पाई पारी जिवे चल पहिला साउथ कोसल आज्ञा बही देखंतु से देखी आज्ञा हिस्ट्री ऑफ कोर्सा of Kosala can be written in two parts. First part is from the Stone Age till the rise of the Chauhans आज्ञा in 14th century AD. और तापरे चौहान उत्पत्ति हला पर्यंत स्वाधीनता पर्यंत गोटे अलग ही पारे सब मु लिखि सारी एवं चौहान डायनेस्टी रूल इन पटना स्टेट लिखी आज्ञा बही तापरे सोशल कल्चर हिस्ट्री ओडिशा के स्टडी ऑफ खरियाल स्टेट से चौहान वंशर पूरा डिटेल लिखी खरियाल ओ सम्पूर्ण इतिहास तो शिव प्रसाद दास लिखि सारी अनुराध दास सुरेंद्र साय तांको विषय हाँ आ गोटे गौरव कथा जे आम चौहान मान वंश भितर वीर सुरेंद्र साय ब्रिटिश विरुद्ध रिभोल्ट कले आज्ञा कहीं कले जाच से कथा से ब्रिटिश भी जान नथिले से भावुले जे से गादी पाइबा ही शासन करते परंतु कथा हूँ आमर हिंदू धर्म रे सनातन धर्म रे वैदिक धर्म रे एक वर्ण सिस्टम हूँ मेन पार्ट आज्ञा देखु वैदिक ऋषि माने मनुष्य को चारि भाग में विभक्त कर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र यही चारि वर्ण हूँ वैदिक संस्कृतिर चारिटी कांथ आज्ञा जो यही चार्टा कांथ बंचे रखी आम वैदिक संस्कृति को से प्राचीन सब धर्म कल्चर सब लोप हो गलानी कहीं वैदिक संस्कृति आज पर्यटन बच रही बिकज ऑफ दिस वर्ण सिस्टम जदि वर्ण सिस्टम था आज पर्यंत हिंदुइजम न था देखु सेमतिया हार्ड एंड फास्ट वर्ण सिस्टम नुहे ना आज्ञा फॉर एग्जांपल वैदिक जुगरे उपनिषद जुगरे ब्राह्मण माने क्षत्रिय ब्याह होते ऋषि माने जोगी माने Yeah. इंटर मैरिज थिला सेमतिया टाइप्स ऑफ मैरिजेस इन एंशिएंट इंडिया ए गंधर्व बाहा Yeah. एन सब थिला अनेकटा डिटेल्स अच्छी Hmm. सो मेन कज है आम वैदिक ऋषि माने वैदिक ऋषि किए जो ऋषि और जोगी भितर डिफरेंस अच्छी जो मैंने वेद दस्ता जो मैंने वेद रिविल कर ऋषि वेद कौन मनुष्यकृत वेद कौन मनुष्य लिखी ना यही ऋषि माने मेडिटेशन जो श्लोक सब पाइले ताकू लिप्ति लिखिदेले आज्ञा सेगुड़ा भी each sentence can be pronounced in many ways. Every pronunciation अलग behavioral effect अच्छी आज्ञा से वेदस कांट बी रिटन तो ताकू कौन कले ना कलिजुगर लोक साफ मेमोरी नहीं सब भूली जीवे से वेद व्यास वेद उपनिषद सब लिखिले और पुराण गुड़ा लिखिले आज्ञा फॉर दि शॉर्ट लिव्ड पीपल ऑफ कलिजुग यह हूँ आम वैदिक संस्कृतिर महानता ओ देखु भारत गोटे पुण्य देश यही संस्कृति बंच रखापी विभिन्न समय सब अवतार होती
फॉर एग्जांपल रामकृष्ण परमहंस मेडिटेशन गोटे इच्छा है ये सप्त ऋषि तुम भर गोटे ऋषि जन्म हियो भारत पृथ्वी रे और मोर रियलाइजेशन को प्रगति कर सी हेले स्वामी विवेकानंद ଆଜ୍ଞା से भाया महान पुरुष जीवनी सब पढ़िया कथा ऐसे अरविंद को भी पढ़िया कथा अरविंद किए जानी सिलेक्टेड आत्मा ऑफ द गॉड कहीं ना से जो ज्ञान ने 8-9 दिन मेडिटेशन थर्ड आई ओपन हो गला ଆଜ୍ଞା तापर से 30 वर्ष साधना कले आओ लाइट आओ ऊपर को जाई ताकू से सुप्रामेंटल लाइट कहते सुपर लाइट को पृथ्वी को फोकसिंग कले ऊपर जो फोकसिंग है से डिसाइपल मदर को पास कर देले ଆଜ୍ଞା और तापर जिते से नॉर्मल स्टेज को आसते एक्सपीरियंस गुड़ा बंगाल लिखि दूसरे तापर यहाँ सुपरमेंटल लाइट फोकसिंग कलापर से गुड़ा को से इंग्लीश आगे बंगाल लिखी इंग्लीश सावित्री अच्छी सावित्री से लैटिन हाई इंग्लीश पे लिखी और जानते तापर से इच्छा मृत्यु ने 21 डेज बॉडी डिकम्पोज होनी स्टेट रखाई से भाया स्वामी योगानंद न्यूयॉर्क रे 21 शरीर त्याग कलापर 21 दिन पर्यटन बॉडी रखाई डिकम्पोज होनी एमाने केते योग द्वारा बॉडी को बैटरी भाया चार्ज कर रखी अच्छा तापर साधारणतः फेब्रुआरी हूँ 28 दिन मास लीप ईयर रे 29 फेब्रुआरी हुए 1956 वाज ए लीप ईयर 29 फेब्रुआरी 1956 रे द मदर पंडिचेरी अरविंद डिसाइपल ଆଜ୍ଞା टेनिस खेलला बेले अध घंटा ही स्टिफ हो रहीगले से विश्वास कर से जो सुप्रामेंटल लाइट फोकसिंग कर देते मदर अरविंद से पृथ्वी को पास करगला ଆଜ୍ଞା तब द्वारा कौन हम ना 2000 वर्ष पर जहाँ होता 2 वर्ष 200 वर्ष पर हे कौन हम मैन विल बिकम सुपरमैन नेक्स्ट इवोल्यूशन मनुष्य हूँ नेक्स्ट सुपरमैन ଆଜ୍ଞା आज श्री अरविंद सावित्री लिखिं यही 200 वर्ष मैन कैन बिहेव लाइक कैट्स एंड डॉग्स